Jorani kopana najer bagi nasi itu udah kapangni joto takhuk teh bukuk sono punya lekha kami ya lam sono tini jorani kopanda wo tini 7 তারিখ মার্চ 7 তারিখ এপ্রিল 2024 সাল মারি তিনি সাহিত্য উজা কত কত কক্টমনি বিসিং মিয়া কারজাখা ও কক্টমা কাইসে সাওয়ানো মিয়া বুয়াগ্রা কিশোর দেববর বা কাঞ্চনপুর থাঙ্কা কাঞ্চনপুর থাঙ্গাইনাই রোড শো খাই কৃতি দেবী দেববর্মন যে পূর্ব ত্রিপুরাও আইপিএফ ত্রিপুরা মথাতাই বিজেপি নি প্রার্থী ইনকাই আবল লগিও বুয়াগ্রা বাহাই তঙ্গ ইনকাই ব মিয়া থাংমানি তো ভিডিও নর ফুরকা ফিয়াবা ব মিয়া কাইসা bini yakti jo kaisa statue fyogir jakha bini grandmother mane bin nana Maharani Kanchan Prabha Devi Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni bihi Maharani Kanchan Prabha Devi ni mangkathar atuk jakha dai Maharani je Kanchan Prabha Devi ni mungunyo obo ko khlai jakha kaisa statue aro se tongo Her Highness Maharani Kanchan Prabha Devi of Tripura dei থেকে ফুরুকজাখা 28/5/1914 ও আছে মানি বথিমানি কাঙ্কে ফুরুকজাখার 15 তারিখ ফেব্রুয়ারি 1999 ইনখানা আর কাহামকে সিলেক্ট খালিয়া তো ফানো হলংথাই কাইমানি সাল থেকে 26 তারিখ মার্চ 2023 কাইজাক জাগাও বথাং মালাইকা মহারাজা প্রদত্ত Bikram Kishore Maniko Bono Station Kamini 2023 BCO. Ge aro bothangai bo mia photo kaisa nawi khulumika aw herno mangpli angno no sai khnar maniko unconditional love for his people haihnya ko tamo lukromi bagai bo je ya pharbani aborgon diai nei lukuri man thairong tino choba khai tongo jodio bini special khebo nor khana kana ang kemno rajniti khai kemno tola khiklai kemno mechenei kemno lasimung kemno dukhuroi kemno togui bui aba hai khai nei mechana ni bagi phaiya ang ani man thaini bagi se phayo ang ani man thaini bagi se choba khlai tongo ani dokhani boroni man thaini bagi choba khlai tongo o kogroro jodi sujake nasigi nai khanke aw buagra tam khlaya tongkha abo chung jora no mari mari ui saya pano se joton nugo haipano baksa pokjagi thango buagra bo এমনকি জরা কাইসা বুয়াগ্রা তুইনো খাকরে বই উনকো বোজাগনা রং নাইখা গাই আমনো কারি বাহিনী বনো খাকলাবো ওস্তা আর ওই ফুটলা নো লাসিমা সিংখার বো খলাইলাইখা খুবতিরক সাল্লাইখা খুব সিতরা সইলাইখা এমনকি বুয়াগ্রা নো মেসেডানি বাগিনাই গ লাসির মুংরান বাগিনাই অনেক কিছু ষড়যন্ত্র খাইজক মানা সয়ই bo puya congress abun pore direct tipra motha tabok ke BJP IPF tika thalai nei rajyo tai edisio sarkar cholui dongmani abai baksano bubagra je naimani tin ka sarkar rongno ke bo samusna yana hare mane taw sasenai ahanya singi thangsio jemon 2019 to congress ni batai mani taw second largest ko vote mangkha abuni aro 2021 tipra motha no sarkar tu bukha abuni ya golo khai je 2023 13 ta seat mane jai asumsa wais বিরোধী দল নি নেতা পজিশন মানিখা আপনি আর তাকে সরকার নাহানানি বাধ্য মাংখা বিজেপি তানি বাতি প্রমথন নাহিয়াকে বিজেপি আর তুংলে ফাংলে তংনানি কেসাবসিন খামু সরকার তংকরা আবাই অবস্থাও তি প্রমথন লগিতি সরকার মাখলাইকে বিজেপি তাবো মাত্র কাইছানা কন্ডিশন বুয়াগ্রানি যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিয়াকবা এগ্রিমেন্ট খাইবেন আমনো সুপংনানি আবনি বাগানি ভোট লাইনি নিব ওসঙ্গ সামনিক অক্টঙ্গ জরানি কক পান্ডাওনর বুয়াগ্রানি কক punya sadi hima bagi anggo tawi mari sai phemani phiaba tabuk je birodi khanya rok birod khanya no khai botongo rajniti wa abono lama ikai aba hanyo nasige tini nanye nai khangkai buagrani kok jehetu saka sairisina khana 8 tarik April 8 তারিখ এপ্রিল 2024 খুমুলন কলইরেনাই ইংগো যত তিপ্রাসা লোকরক বিজেপি নি তিপ্রাসা আইপিএফ তিন তিপ্রাসা তাই তিপ্রামথরে তিপ্রাসা লোকরক 60 থেকে 70 হাজার বড়
kuthumnai khana khumulungo Biplop Kumar Dev no khapurui Poschim Tripura o vote donani bagui tai manjangai aro tongnai buagra sakbai thangba hanyo Tripura mothani supremo buagra Prod Kishore Debama tongnai tai tongnai ngoni amchaini to tongnai no tongai mano aingo Montri Susanto Chaudhary bo gana no Mojlis Purniba mandai ni MLA Sapna tongnai 12 taka jolo ni MLA Biswajit Kolai tongnai CM Purnachandra Jamatia tongnai tai joto MDC rok tongsiranyo khumulungo joto Tripura sarkar thumsana thai tongo MLA Biswajit Debor Biswajit Kolai tini flag kaimani yagulo khumulungo koplung flag kaimani yagulo kok Tripura no sanani thai bo sai thanarka Klai Thangai Bidhan Sabha Chongbari was 35,000 vote by Ankaplai Imu Kanke, Tabuk to IPF Tivo or Paistinai, Karan Nivo, Gay BJP Niti Prasa, Paistin get total Saiteka Shotor Hazard Borok Kana gathering make Homungo, but Triprani Live Omsake, Homungo, Unko Borok Hayakuna, Abaka Paipunai, Karanagi Tipramota Paika, by IPF Tipramota Relikaka, after the Bushit Borok Banka, Tabu BJP Niti Prasa Paika, Bushit Bangno, on one Kainadi, Am Haimni Saikanaka. Parikatini Joran ko pando puja naigrade khumulungo flag kaya ini khana buagra tai Biplop Dev je kotor rally tai luko thumpa no ti kok sai thana mani tiar umunoi ko ini Khumpuy Academy ground khumulungo mongkha thansa rally heka thansa gathering mo jotono IPFT BJP Tripura motha miluino o gathering khaijaknai je gathering Tripura joni itihas namnai jaram hai gathering sing khai tongo chini oro khana chin bubagra Maharaja Prod Kishore Maniko Bahadur tongnai tai chini West Asoni jeta Lok Sabha ni candidate borong manang Biplop Kumar Dev ji tongnai tai Tripura jini Mania Montri Ratan Lal Nath tongnai tai chingom haikeno sara chini je West constituency ni 30 ta kendra no tuino khana ni o je gathering haipeno mo sudu Tripura sar no tuino o khana ni gathering khaijaknai karon chingmo chungo Delhi sarkar wamano sawo jeta Tripura sar ni strength funubi কোনো পার্টি কালার যেসপন খাইতো जों थानसा खानानि अ गेदारिं खामो थानसा जों आमायनो गाहांगन नुखना सिनियर जे सेजानो नुगन तेहे दंका डिसप्ले रो मंगा थानसा गेदारिं जे गेदारिं Tripura जनि इतिहास एवं जोंरो नियर अबाउट अंनि हामपानो प्राय 60-70,000 नि बागै जों अरेन्ज खाने अलरेडि चिन टारगेट दमजक दङ जों खानाव एमन जागांना जेतावो दिल्लीआव थां सय नांनाय जा जे एकर्ड खायमानि जे Tripura से एकर्ड खायमानि अ एकर्ड नि Tripura स जतन तिनि Modi सरकार बानि जों दङ एवं जों ब्रन तिनि बर' आस्था दङ अबस जों खाना फुनुगुरि नाय जे खाना लुकुथुम जे पान्दा खाइजानाय अबका सुदु Tripura सा सिमिनि एरिया नि फाइजांनाय ताइ अन्य रक फाइजाय आबा हायन नला खाना म सुदु Tripura सा रन तिन खाइजाकनाय आदार्स कम्युनिटी अजा करै कारण खानानि अ जेमो स्पेशल आमबागि जों अ खुमुरनो खाना एकदम माने जनप्लाबन बांलाके जनप्लाबन खाइ जों जागा बरक तुबनाय एवं जतनो उत्साह खाइनो अहम ददोंखान जों बाखाबनि फाइलायनाय कारण जों साइमानो Tripura जेव जेताबो लोकसभा इलेक्शन जे दुइटा सीट ईस्ट बाय वेस्ट ओंखाय जों अरो साना थांगा ओंखाय ताबुक तसिन अरो जे बीजेपी हापांगागे सरकार दंमोन ओंखाय तिनि Tripura मथा दङ जों अपोजिशन दंमोन ओंखाय अपोजिशन बाय रुलिं जखन एलायन्स जों थांखा तार माने न जागाव जों कुनो अपोजिशन को सकरि खान जों स्राय साइन नु गवर्नमेंट बागि जों कुनो ताबुक तिनि अ ईस्ट बाय वेस्ट कुनो कम्पिटिशन करे और विरोधी माने शुद्ध नाम ताहने बनो सीपीएम कांग्रेस नि तो कुनो बने बेस करे আর Tripura जन Tripura सारो तो सीपीएम कांग्रेस या करें देखा आन भाई जों स्राय कारण खानानि अरेलि जों खानानि स्राय थाना जे और ताइ कुनो Tripura सानि बिसिंगो विरोधी करे जे Tripura मथा बीजेपी IPFT अ थानसा अबनो कप्लाय अबनो जों जतनि ह्यूज गेट माने ह्यूज मार्जिन बाय खयै जों किन्तु कप्लाय खाइ रहनाय हाइन बिसिंगो अमो अ जे खुंपुय एकाडेमी अमखा ताकाजलन आमसे एकलायो ओंखाय अ ताकारजलांखा थांनाय बोसों highest margin by Tripura जो नॉर्थ ईस्ट तो highest margin by खाइसं जिनि Tripura मथानि जिति हरका ताबुक Tripura मथानि जे वोटर 34,000 बीजेपी IPF तिनि वोटर जे 2200 मिल हुई 34 plus 2200 means जों अरो प्राइस 36,200 जों मानो आं तिनि जिनि मानयो कैंडिडेट बाय Biplop Kumar Dev जे कक सालाय फायो बो अकोनो सावो आं अरो जखन 35,000 पर नगानो खाइरो हदिं सगा अरो कुनो एकटा बुट कम एकलाख सिनि जों नाकापस बारिनाय और कुनो बुट कम कुनो संकानि गरे हाइस मानदाय दङ बसकांगो जों अम हाय एकटा कम्पेक्ट चिनि जे वोटर रक जों कुनफान लरिया जों बसकांगो चिनि जे 2 तारिख मार्च जे जों एकर्ड खाइमानि अ एकर्ड नो जस्ट कुन इमप्लिमेंट खाया नांनाय अबन चिनि बसकानि नासिमो एवं मक्स सामरगल बोसोर आबो होय दङ सर नादि और तो सामंग तो नुखना अलरेडी चिनि पेंडल दङ पेंडल तो तिनि हनि बिसिंग पाइनाय तै आमसे जो तो चिनि गारियाव थिक थांबाय क्या
गारिनि आमसाइनि जत जानिया रेसपन्सिबिलिटी नाइनो खातम खाजाखाय जतन बेमबाय हामबायके फाइनान बागै माने जास्ट समयर अपेक्षा खाना 24 आवर कालिया जिन और बरंनाव नुकसिनाय खातम खाजाखाय जे जों थानजां लायखा अमाय थानजा किन्टु त्रिपुरा जिन कुन इतिहास नियाको जे तीनटा पार्टी जनजाति त्रिपुरा सारन बिसिंगो आईपीएफ टिबो त्रिपुरा मथाबो त्रिपुरा बीजेपी नो जनजाति त्रिपुरा माने अलमोस्ट जों बेले खुशी न तिनि जों प्राउडलि बाबे साइमन त्रिपुरा जिन इतिहास त्रिपुरा जिन जे राजनैतिक सिचुएशन अवस्था किन्तु ताबो जों स्राय के नुगमा खाय ताब जिन बररक जों पॉलिटिकल मोटामोटी सचेतन खानि जों वानसुग नायमोन खबर दादे बुकुक चंग लागे एमएलए बिश्वजित कलय बेलाय खेनो खा खम खलायनि साइखनरका सिकांगो वाइसबो आबाहाय गथुमुंगियाखौ आबाहाय फंनाय खोना खम लगो गाय तकसे कक्थुंदर याफरा सालका त्रिपुरा एसटी सीट नि बागियार जाग लोकसभा आसुक थायो चंगबारियो नॉमिनेशन ब्लाइ रसायनि हानानि पाइथाक सालगा खाना गाय आपनो तीन और को खोसा देखलायो बातायनि बागि जतै नयजना बातायनि रक नॉमिनेशन ब्लाइ जमा रेखा गाय थांनाय 5 तारिखनो स्क्रुटिनि पाइनाय प्रार्थी रगनि जत नॉमिनेशन राय रगनि न कुबुय नि साखलायखा बातायनाय रगखा पूर्व त्रिपुराव बीजेपी नि कीर्ति देवी देबबर्मन बुबुं सराय सेकेंडार देवता को कीर्ति सिंह टिंग करे कीर्ति देवी देबबर्मन अबदर मुतनार बायदि ताई सीपीआईएम नि राजेंद्र रियांग आईएनपीटी नि शिवचंद्र देबबर्मा आपनो कारिबो इंडिपेंडेंट एवं निर्दल बातायनाय रगखा कृष्णमोहन जमातिया दर्शन कुमार रियांग ताई कल्पमोहन त्रिपुरा शत्रुघ्न जमातिया सन्तजय त्रिपुरा ताई अर्चना उरां हासे चंगबारी नायखुंनि बखाक्तिने बुमुं रजाकमानि पूर्व त्रिपुरा मथाय बीजेपी जुटनि जे नॉमिनेशन होनाय ब कीर्ति देवी देबबर्मन से आरो ताई कीर्ति सिंह टिंग करे कीर्ति देवी देबबर्मन अबनो इलेक्शनो नरक बुमुं सिजाक मानबायनाय हरिकाय ओंखाय यां नुकजाखा ककपिलाय माने बिसिङाव तिनि कत रैली खलायनाय नुकमानि बरिरंनि बाइक रैली खायै ताई टेब्लु फुनुकजाखा भारत माता सरस्वती आबाहायरगनि फुनुगै तिनि 5 नं कन्स्टिट्युएन्सि खयरपुर तिनि रेशम बागाननि सिमि पुलियाखे रैली खलायजाखा बाइक रैली ताई लगियो टेब्लु बहायना तंगो ताई आबनि यागोल गाकाय खयरपुर थांगिनाय स्कुल पल्ली मंगल स्कुल बात नखलाव गथुमुं पान्डा संजाखा लुकु गथुम गलायखा बरकमंखा बिप्लव कुमार देव ताई आमचानि एमएलए रतन चक्रवर्ती नि मानजाक बुंबाय अ सालो कतर गथुमुं पान्डांखा फरके नायनियान राम सीता लखन इयाके सरस्वती मताय ताई भारत माता हनैनाय फुनुक लायनाय टेब्लु ताई बरिरंनि बाइक रैली खाइमानि बिसिंति जे सीपीआई नि मल बम हाइतंमनि कांग्रेस नि मल बम हाइतंमनि ताक बीजेपी नि मल बसर गाहाम उंखा आब्रो बानसगै जतन भोट दनानि बागै सालथां त्रिपुरा बिप्लव कुमार देवनो पद्ममारियाव भोट दनानि साखलायखाबो जतनि साम्पाखौ पास खयरपुर विधानसभा केंद्र आमचाइनि पास खयरपुर बीजेपी मंडली लोआजि मुंबाय सालथां त्रिपुरा लोकसभा आसुक थायो बातायनाय बीजेपी नि बिप्लव कुमार देवनो खाफुरमा फुनुगै बाइक मिसिल ताई खलायजाखा जुदा जुदा फुनुगमुं फुनुगै हिमबतक बरिरगनि बाइक मिसिल बेलायखे नायथाथक ताई नायथागुखौ खायै भारत मातानि मांकलि तेजाय बहायनो अ सालो मालखुंका सालाय हिमबतक फुनुगलायखा बीजेपी नो खाफुरजानाय रक अ सालो रेशम बागाननि सिमि हिमबतक खलायजायै खयरपुरनि पल्ली मंगल स्कुल नखलाव संजाखा लुकु गथुम पान्डाव मानजाखा सालथां त्रिपुरा लोकसभा आसुथायाव बातायनाय बिप्लव कुमार देवनो खबै पास खयरपुरनि फ्लैट बाড়ি তৈরি হচ্ছে আমি পারমিশন তখন দিয়েছিলাম মিত্র আমি এদেরকে বলেছিলাম তোমরা এখানে তৈরি করো খয়রপুরের মানুষ থাকবে ত্রিপুরার মানুষ মাল্টি স্টোরিজ বিল্ডিং খয়রপুরে দেখে আর পবিত্রকর যখন এমএলএ ছিল এখানে খুনের জন্য জানা যেত এখন মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং এর জন্য জানা যায় ডেভেলপমেন্টের জন্য জানা যায় বিদ্যমান ব্যক্তির জন্য খয়রপুরকে জানা যায় যুবাদের রোজগারের জন্য খয়রপুরকে জানা যায় মেরে মিত্র এই কংগ্রেস সিপিএমের দিন শেষ হয়ে গেছে মেরে মিত্র 29 থেকে এমপি আর এমএলএ বানানোর জন্য মহিলাদের অধিকার দিয়েছে আমাকে যদি বলে ভারতীয় জনতা পার্টি কি করেছে মহিলার জন্য আমি বলবো নরেন্দ্র ভাই মোদী মুসলিম মহিলাদেরকে মুক্তির জন্য 3 তালাক উঠিয়ে দিয়েছে মেরে মিত্র আমাকে যদি বলে আমি বলবো মহিলাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী 18 বছরের নিচে
কোনো মহিলাকে মেয়েকে যদি রেপ করা হয় তার জন্য ফাঁসির সাজার ব্যবস্থা নরেন্দ্র মোদী করেছে, কমিউনিস্ট কংগ্রেস তার বিরোধ করেছে। আমাকে যদি বলে ছাত্রদের জন্য কি করেছেন, তাহলে আমি বলবো ছাত্রদের জন্য ফাউন্ডেশন দিয়েছি, এনসিআরটির সিলেবাস 3 মাসের মধ্যে রেকর্ড করে ত্রিপুরার মধ্যে লাগু করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আমাকে যদি বলে ছাত্রদের জন্য কি করেছো, তো আমি বলবো ত্রিপুরাতে প্রথম গরিবের ছেলে মেয়েরা সিবিএসসি গভর্নমেন্ট স্কুলের মধ্যে ইংলিশে, সিবিএসসি কোন স্কুল, সিবিএসসি স্কুল প্রথম ত্রিপুরাতে 125টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ফায়ার করে এসছে। বিদ্যাজ্যোতি স্কুল আমি রতনদাকে ফায়ার করে দিয়েছি, প্রথমবার ত্রিপুরার গরিবরা ইংলিশ মিডিয়াম। খাবারে তাদের বুকুকচং বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিম ত্রিপুরা বিজেপি বাতাयनि आवाय खालायखा तावक बसकांगो तेबो कक्तमा नरो कक्तम तुगा साउ खेदानो फियाबा आंनि कासार नरनो गाय साइ खेदानो फिजिक्स टिउशन जे बरक क्लास 10/11 जे बरक परिचंनाय इंग्लिश मीडियम बर बिभागनि कक्तमा काहाम बुकुक जे शिक्षा देबरमा बताबुक नरो पररेवि बा परनि काहे सेप्तबुइ दङो काहाम के कबरबो बोजना बागिनाय नर कक शहरनि 7629058114 ओ नाम्बार कक शहरमा बिसिं तै खबर जादे बुकुकचं करं 8टा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा हास्टेनि 8टा डिस्ट्रिक्ट जत डिस्ट्रिक्ट न ताबो लोकसभा चंबारिनि बागिनाय तियारंलाय मंगलाय दङ डीएम नि बखाक्ति जे डीएम बन रिटर्निंग अफिसार इकाय लोकसभा तैनाय नायथगनक थकताय काहाम करंखाय जतनि बागिनाय चंबारि काहाम खलाय तिसानाय बागिनाय हांकरनि नायमथां नायखुंरगनि लजिमय तिनि कमलपुर थानानि कनफारेन्स हलआव वाहिनो बखाक्सते आमसानि जत बदलनि नेतारंग तैनाय कायसा कगलाम पानांखा तिनि दलाय जिल्लानि याकबारा पुलिस सुपार मानवेंद्र चौधरी कमलपुर बखाक्सेनि पुलिस अफिसार आयुष श्रीवास्तव खबै कमलपुर सालेमाताय कससरा थानानि उसिर मानजाखा आबोकारि जत बदलनि बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा सीपीआईएम आमरा बांगाली ते फरवार्ड ब्लक नि नेता गहनो थाङै मानजागि बायखा फरिखा ताबो खनालायानो गरतिनाय नतुन नगर स्कुल माथ इंडिया जुटनि बातायनाय आशीष कुमार साहा सीपीएम कांग्रेस दङ ओंखाय बरक आर तिनि लकुथुम पान्डा संचालायखा आरो कक साथानि बीजेपी सरकार जे साक सिमी जानानै साकनि कक बायनो देश न चालंनानै ताय बयनि कक खनाया बयनि कक नाया ओङै जेबाबे शासन खालाय दंखा आबनो मारखा जाजोगि ओङै कक नारलायखा गोजाम मन्त्री अक्रा ताय सीपीएम पलिट ब्युरोनि आदम मानिक सरकार ब कक सिलचाका बीजेपी सरकार कताल संविधान खालायनायनि बागैनाय ताबो कक जाबै दङ अ आगिनि संविधान बरम रिया चाइटक मुं रगनो चाइटक मुं बीजेपी रगनो कताल संविधान सामके देशनि लुकरक बंनि गणतन्त्र रायजो जे मानथाय दंमोन बेवनो कमनै थांबाय सिनाय ताय गोथाङै दंनायनि बागै ताय जबा खायनायनि बागै सुदुनो संविधान जागा दंलाखा देशनो रक्षा खायनायनि बागैनो ताबो देश आबाहाय सिद्रा देश ननि सेकांनो ताबुनो बासाय मा इनको बासानाय हाइकेन बरकक सका तानि हिबा चंबारि कमिसन नि सिमि सेंगैनाय इनको बिचार व्यवस्था र बेबांनो इनको खसरनान बागै चेष्टा खायदों हाबरक आबुनि बागैनो बरनो केबेङै जबामा खालायनाय अ जबा कत दंनाय जे सीपीआई मे कांग्रेस नि कथाजा इनको बरनो बुट मारनाय नै तिनि कगनारखा मानिक सरकार একটুখানি বসুন আশিস শাহ মহোদয় এখনই এসে পৌঁছবেন উনি যান এত কিছু বলার পরেও এই 10 বছরে ভারতবর্ষে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র থেকে কারা এসে কয়টা কল কারখানা এই ভারতবর্ষে তারা স্থাপন করেছেন কেউ দেখাতে পারবেন বরং কল কারখানা একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে পরিস্থিতি চলছে সাধারণ মানুষ একটা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে কালোবাজারি বেআইনি মজুতদারি অল্প কিছু লোক বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের বিরুদ্ধে কি কেন্দ্রের সরকার কি বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকার তারা কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছে না তাহলে এর থেকে তো আপনি বেরোতে চান বেরোতে গেলে পর এরা সরকারে থাকবে আবার তাদেরকে সরকার আসার সুযোগ দেবেন তাহলে তো এই সমস্যা থেকে আমি আপনি বেরোতে পারবো না কৃষক দারুণভাবে আক্রান্ত আমাদের দেশের অর্থনীতির এখনো
75 থেকে 85% এই কৃষি থেকে আসে। এখন কৃষকরা জায়গা জমি সোনা দানা বন্ধক দিয়ে ধারে দেনায় তার উপর ভিত্তি করে যে ফসল ফলায় বাজারে যখন বিক্রি করতে যাচ্ছে, ফসল বিক্রি করে উৎপাদন খরচ সেটা হাতে পাচ্ছে না। লড়াই কি? স্বামীনাথনের যে ফর্মুলা ডক্টর মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় উপস্থিত করেছেন, দল মত নির্বিশেষে, এমনকি যে বিজেপি এখন সরকারে আছে 10 বছর যাবত, তারা যখন বিরোধী দলে ছিল, ডক্টর মনমোহন সিং যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, বাইরে থেকে যার যার রাজ্যে ফিরে যান, গ্রামে ফিরে যান, ওখানে গেলে পরে আপনারা রেগার কাজ পাবেন। কোথায় রেগার কাজ? 100 দিন রেগার কাজ। আমরা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় সর্বোচ্চ 94 দিন পর্যন্ত বছরে রেগার কাজ দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। আর এরা সরকার আসার পর 32, 33, 35 দিনের বেশি রেগার কাজ নাই। আর যারা প্রকৃত অর্থে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে পরিশ্রম করে রেগায় সম্পদ তৈরি করছেন, তাদেরকে ঠকিয়ে মণ্ডল নামধারী যারা বিনা পরিশ্রমে নাম ঢুকিয়ে প্রকৃত শ্রমিকের যে মজুরি তার থেকে তারা ভাগ বসাচ্ছে। এখন কি দেখা যাচ্ছে? 21, 22, 23, 25 দিনের বেশি এখানে কোনো কাজ নাই। তাহলে মানুষ বাঁচবেন কি করে? এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কাছে যে কথা বলতে চাইছি, কাজ চাই, রোজগার চাই, খাবার চাই। এই সরকার থাকবে, এই মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে, এটা যদি মনে করেন তাহলে আবার প্রতারিত হবে। কৃষক তাকে যদি রক্ষা করা না যায়, শিল্প কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে? বন্ধ কারখানার দরজা খুলবে কি করে? নতুন কারখানা তৈরি হবে কি করে? আমাদের ছেলেরা মেয়েরা, আমরা বিশ্বাস করি না সবাই কেন্দ্র বা রাজ্যের শুধু সরকারি দপ্তরের কাজের মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কল চাই, কারখানা চাই, কৃষি চাই, এর মধ্য দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য। খাবার তাতে বুকসং কেন হুক বা খাইয়ে রগ্ন যে ত্রিপুরা হাসরি যত সে রাং কাবাং আজি মানমানি থাইগে হুক বা খাইয়ে তাবুক বিয়াল বিপদ কলাইজাক সরকার কোনো চুয়াচক খাইয়া রেগা সামুমা তাইয়া বড় বিগ্রার বিয়াং থাংবাই নাই আবুগিনো বিজেপি নো ভোটার দেখনি বিজেপি কে কগ্রার গিয়া তাই লোক রগ্ন বসকাং সিম ফুনুগো বিশিংকা সামতাইয়া আমাকে বকক শাখা মানিক সরকার যেহেতু নতুন বাজারনি কক শাখা বা তিনি নতুন বাজার থানানি পুলিশ টিএসআর তাই বিএসএফ কথা লাইনাই নাইটুকনা অংশরে তীর্থমুখনি মন্দির গার্ড আমসাইও 253 বটল রাইজাসে তীর্থবুজাক চুয়াক রমলাইখা আবলিব কক্টমা কাছে ফেকা সিনি ইয়া ফাও ইনকাই ফারিকে তিনি ন্যাশনাল হেলথ ডে না ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে আপনার গইনে 30 হাজার জরাও রাজভবননি দরবার হল কাইসা পান্দালোয়া জিজাকা হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালো চাটি কেতার মচুঙ্গই অ পান্দানো চেঙ্গেরিখা পান্দাতে কোন রংনি বিসিংমানজাখা সাকদুক নাইখুং नि दागिफां किरण गित्ते याकबारा साकदुक दागिफां ब्रह्मनित कोर ताई साकदुक अफिसार डॉक्टर संजीव देवबर्मा संग्राम अब तो कक्टमा आंगलानो जास्ट इनफरमेशन से रही दङ गाय तेबो कक्टमा दङ जितेन्द्र चौधुरी तिनी सीपीआईएम हासे तांफां जितेन्द्र चौधुरी কয়েকজন বিএলওনি সামুরাवनो চাজিয়াङैनाय हास्टेनि চিফ ইলেক্টরাল অফিসার नि थानिव कमप्लेन रेखा बसाका बरमालीपुर ताई प्रताप बर विधानसभानि खरगनि बिएलओ बिजेपिनि आवाई खाइतिनिव अंखरजाक बर इलेक्शननि सामुखायोके जतनि बागि सेंथाय आरो बिजेपिनि आरसि बर प्रचार थांतोके बर बमाहि सामुखायमान करि करिनो बुडार आइकार्ड दोनाय हान्यो आलां पालां खाइसिनाय आबाहाय केनो बरनि कौसिल जामुं आबगै मोजां चौधुरी बिएलओ रगनो न केबेङै सरकार केरंनि व्यवस्थानि ओंथोंनै दाबि खालायखा ओंखाय तिनि करिं करिं जागाव तो पालायजाखानो ओहाय इलेक्शन कैम्पेन आबोनि कक्टमा कासिनि फाइका तिनी खवाइनि आइन सेवा कमिटि लजि मुंबाइ बाहिनी खवाइ जिल्ला हासपाताल चुवासुबाय वर्ल्ड हेल्थ डे पालायजाखा अबाइके करिं करिं जागाव तिनी ककपि लाइमुं ताई हापांनि सामुरक बाहिनी पालायजागि दङ जरजा बदलि बखातै आं ताबो राजनीतिनि जे कक साहर मुंतो आबसुनो पाइग्रावानो ताबुक आनि याफाव कक्टमा तंमानि हिंकांकाय मिया जरानको पांडवा आं सामानि मान्दाय आमसाइनि जे उदय कप्रा गानाव
দফা কাসলা হনে যে বাজার তংমানি আরো বিজেপি রকনি কাইসা প্রথম পান্ডা তংমানি ফিয়াবা আরো শঙ্কর মুই খরকসা আসংসা দাঁত লাঙি থাঙি টানি মানি বাই খরকটাম থৈ চাচার রখে সাক দুখুমানখা আর বিসিং খরকসা বেলাই খেলে দুঃখ নাংসই ককসাই খেনারকা ও যে টাননাই ব সিপিআইএম নি তিপ্রা মথাও জয়নিং রমানি কিন্তু তাকবো তিপ্রা মথাও সাক সাক চেয়ারম্যান নি বওয়ান ছগো অথচ চেয়ারম্যান নি ব কোনো পোস্ট আমচাইও কোনো ইলেক্টেড গিয়া সাক সাক চেয়ারম্যান নি গো সুই দङ अब दफाना हामजागो कक्खे साइ दङ यांखे दफानि बरना तिप्रा किसि तिप्रान तानि दंखा हाइनि कक्सिल जाका जे तानजागनाय ताइ ब जे मथानि मुङै काम खाइ दङ आ मथार ताउ बिजेपि थानसा सिंके ब तांनि अब हेन नां ब आगिनि सिमिसे लय थानायाव बाहायनो बिजेपि बै मथा थानसाय फुर बाहायनो बिजेपि रंग दारो गै फ्रिगो ओखेव ब मथा बै बिजेपि थानसां मलो ब आमहाय दारो गै दंगे बिनाव मथानि कक ब मानिया ताइ बरो कोनो बुथ सारावनि साकसांनि चेयारमेन नि दङ बाबो बिनि साकति थामथि जे ब तिख्लाय दङ अब ब दलनि बिरोधी सामुखायो बनो माजरा नानांथुं ताइ बनो जे तामसानाय साक साक जे आबाहाय गसि दङनि आबो चाया लुकरक सिनि बायदि नि सामानि गलायखा फरिखे खनायनि जे मिया हर तानजागनाय तामसाय खनारका मानदायनि जे पाति मुनति बेरा साकति बाहारि माखारो सिनि अलरेडी SDM ni permission already 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত 5টানি পরে जों जे माइ दैसा 5টাनि পরে মিটিং পাইयै जे फ्रो माइसानानि जराव हठात फायै बिजेपि नि दालार न बिजेपि नि जे 500 টাকা रांबाय बिजेपि पाइजेंनाय 1000 गाइसे रांबाय बिजेपि पाइयै जे चिनि भारतीय जनता पार्टी न जे अबहागे निन्दा गिरिना जे खायु जों हामजागो जों जतन हामजागो तामनि हिंगाय सिनि ताबुनि बर्तमान सिनि बिप्लब कुमार देव जों बुसकां 19 तारिखनि लोकसभाव जाहाथे 3टानि मारिव काइसां थांदिनि सिनि बोखाबलायनो तंथक मनि बिसिङ बरक साव साकानि उपर महलक्सै जुट सरकार दंबन जों एरियाव जुट गरै मनि बिसिङ बरक निजे व्यक्तिगत आं चेयरमेन हनै आं तिप्रा मथा खायो हनै सिनि जे मीटिंग जे उठान सभाव जे फायै अबाहायके आक्रमण खैमिनि मनि बिसिङ ताइ बनब अबाहायके दुस्कारी सिलै कक फाइजिल सावै अबाहायके जे को खैमिनि मनि बिसिङ तिन आं फायान दङ मा फाइया बरक जुदि आसुगन बनि जे तामसा साक साक चेयरमेन हन गसिउ तिप्रा मथानि साक साक गसिउ जातिनो नायनायफु जातिनो नायनाय हिनि नों आसुगन जुदि जाति दफना हामजा खांखाय जोंखौ साबो जोंखौ वान बुन्यो जोंखौ फाजार हासनि फाइनाय जा ना जों वानजि जा मनि बिसिङ बथाइजिं साव बनि जि चेयरमेन हन गसिउ ठीक आसे नों चेयरमेन दं नों चेयरमेन जे इंमानि इलेक्टेड बुनि जनसाधारणनि बुट बाजे चेयरमेन सा ना साक साक सिलेक्टेड उनि चेयरमेन चामा बागाजेन अबाहायके जागा जागा थाङै जाति दफा सिनिया जागा जागा थाङै आक्रमण खाय जागा जागा थाङै जे ट्राउसार खैमिनि आबो उद्देश्य ताम जातिनो हामजांमोन उद्देश्य ताम दं आरो ते काइसा थानाय फेब्रुवारि 13 तारिखआव जों काइसा सिनि काइट्राम बिसिनि आन्दोलन आपुरकाय जखन जुट नियाफु आपुरब शंकर सिनि मिटिंग थांगै आक्रमण खारियो तफन आपुरले जुट सरकार नियाखुबा जों बर बायरे खलायजागै बा बुजागिया मुंसागाय सै हायके जों आरानि नखरि माखै अबा हायके जे जाति दफा नायु हनै बा जातिना हामजा हनै साक साक गसिवै अबा हायके बन प्रेस मिट खायै सामन बिन साको लासिमा गरिजा बिनि बुसु बिनि तामन पुनु दलन तुयै प्राउड खायो दलन तुयै फान पुनु बिनि सब जागानो शंकरनि चरित्र नियम नीतिन बिनि लागि सब समय चेयरमेन गसिवै साक साक तरजागै सला बोसोरावनो तैयै सुवा खारवै जागा जागा मिटिं उंथं जे कोन जागा थाङै आक्रमण खायो मनि बागैनो थाजिं ब जे साइथांगो बरनो जों जे उल्टा बुनानायो बंनो जों आक्रमण खायोनि जे सामनि अबाहाय लाइसिया दुनिया नुगियाखौ मनि बागैनो तिनि सायामबन मा साका अनि जे साताय आसुगनो एकदिगे आंवैसेबनो अबाहायके पग्राबो सायाखौबा जुदि साया सुगिया तंखांखाय
ani ana nakardi tomkai je ani thani samani oron mutaka gai abo mandani patimung koktoma kintu belai wana masingsa borok ni bagai se seng hasakawo bobo huno kotor angse kotor le saboba nung bono chubai man khangke bini bial jora nung logi riman khangke ba bono bini basa tor thani basa no chugro thani tini nung bono chuba khani tor puro bosa ba khangke nin somoyo nin basa se porima yang mano bin basa kam porimano ama ke chuba lai khese dol bisingo kaisa thangke se obati prasa ni kungchunga bole aba hai khosor ko bakha bai tongi etabo kotor bakha mangla sinai kwar mangla sinai abun bagini bolai tok le mani rasiti bolai tok le kono ya nora yiki bolai tok le kha taw khe to thansang thaka do tam khainai abagai ব্যক্তিগত নাসলে মানি বাই রাজনীতি স্লাই এমনি বচায়া দङ তাই রাজনীতি নেতারকলে বই অকরা চাবদ থাকনা নরখমা নাসলে yang দংখে তাম লাভ আবগै गोजां निदा खे तंबायदि राजनीति खायो हनै बेले उफ्रा काफ्रां खांखे आ को साकनि न जुंजाल रिंटु माहनि को पातिमुरबो दं फरिके हानि हाय बागमा कन्स्टिट्युएन्सी ओ किल्ला हातिओ तिनी इंडिया एलायंस इंडिया जोटनी कायसा सीपीएम कांग्रेस नि सभा संजाका वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्युएन्सी ओ आशिष कुमार सानो बोर्डरी नि ककपि खानिओ थांगमानदाखा जितेंद्र चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी गाय बतिनी कगनार थानिओ बीजेपी नो सेजावै ताई सीपीएम कांग्रेस नो चाजागै कगनार माने मांगप्लिक आसे फैका चंबरनो रगै कथुमुं पांडा किल्ला बाजाराव पार्टी राज्य कमिटी সম্পাদক ও ইন্ডিয়া জোটনি তলবি নেতার তাইবো তিনি ওর মানজা ফাইনাই তিনি আমার বাবু সম তাকো বুকুর হাতলো তমিব যারা তিনি খান খানানাই যত তাকো বুকুরন তিনি ইন্ডিয়া মঞ্চনি অঙ্গই তাই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন যিনি প্রার্থী জাতীয় কংগ্রেস নেতা বরংনি প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার সাহানি অঙ্গই যতন খুলুমাই আফার খাকালাম আফার যে চম্বারি বিশিমব লোকসভা চম্বারি বা যে কোনো চম্বারি যিনি এই দেশটির লোকরঙ্গি বাবই আবো বেলাই খাই নামকুবা অসুন সাইমা কিন্তু আপনি বেশি হব লোকসভা যদি হিংসায় ফাইনাই বেশিবাড়ি ভাবে শুধু এই ভারতবর্ষের সরকার ইয়া হপাঙ্গিয়া 140 কোটি বরংনি কাহাম ভাইয়া লাইকেনি খেলেনি বাবুই চিনি দেশ যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তন্ত্র দিব তাইব 28টা রাজ্য ও রাজ্য সরকারতম 6টা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলতম বিনিতলাও জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত এডিসি আমতই যেসব জনাতই সংবিধান রগই আমতি প্রতিষ্ঠান তংনাই আমন চালনানি বাগৈ বা দুজনানি বাগৈ যে কেন্দ্রীয় সরকার অংশা যতনি সিলাই বিনি অথরিটি বা বিনি পাওয়ার অমই আপনি যে গুরুত্ব বা নামকুমানি কোনো তাই কোনো বই কোনো বিচার নিয়ে কিন্তু তাকে পক্ষর থাংনাই 10 বছর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব যিনি এই ভারত ভা বড় যে জায়গা তো বই থাকা ভারতীয় জনতা পার্টি বরং सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दर्शित चीनी देश ने बरंगे
땅몽, 자몽, 왕숙몽, 배박 파이팅! 제 비포도 지금이 아니라고 했더니 당내 10বছর 성단가 তাই তারপরে যদি জন্মানের বড় পৃথিবীর ফেমানো বড় লাঙ্গানো খাপালে তাদের বুকুকচং অবংকে গো ইন্ডিয়া জোডনি বাতাইলেমানি কক কিল্লানি কক Piaba angor mia je mandai udai koprani pati mungno tuye mia ang serai ke daro sana musumani piaba mia ang kol khai hon nabe kha mondol ni secretary Ojit Songrono kol khai ni ka president kol khai ka brok phunrom ria tini hingangke thasingo je o tanjak nai bo songkorno obijog khlai ka gaka tabuk pharike chengkisa onno angle tibo nasik nayane o amchayo tongnai rok tam kok sa gaka mia ni pati mungno tibo kisa kok salaine logio tongo mandai ni takokra Ojit ya Sujit Deborma daro lam sogo o mandai ni pati mungno tui ano mia tamung lai ka kitcha sai khanar ke balai sai nyai tonne lukurong ni bagai Sanda kaham kok tiprano chini tabuk someno belena hamai maru tini ojora kaham rawani bagai kok kaise mia ni jeta past time ni kok to ang saglaka mia ni kok na angkan kan jeta tini ceri nai sangmani ang lo gino phuning kaike erpore aada ni poro bopaija pati bisho eke aro angkan kai mia biribiti shoba nakha ni kanawo BJP ini nai kai BJP ini nai biribiti shoba nakha angkan kai borok tabuk songkor songwa ko soro thangi singi ja aichan BJP IPFT titramoto to tabu alliance partner ni thanga alliance partner singi thanga ke mane tabuk to BJP nana ke to titramoto no BJP nana ya hoito ba tabuk nana ni ke CPM khai jongnai hoito ba congress khai jongnai borose BJP na khai to nana ni so to agree sing thanga tabuk titramoto BJP IPFT alliance partner thanga ke aro to BJP ngani ko kriya আর BJP ni je কর্মীনব titramoto nana ni uchito krui IPFT ni কর্মীনব titramoto nana ni uchit krui আর titramoto ni jeta lukurognobo borognobo sotishorognobo BJP bo nana ni uchit krui oboto joto susung angel kachang thanga angkai hai diba ke ojora wo borok je aroni je niya angka ar panda soba tongmani panda soba ni ko ar police ko akoro ko ajora wo tongo utu kusko ya ko ingke noro tini soba angka kai mane bahai ke sunu khariya o soba to gui tongha sung ekoi jo khalale namla juktis so ko salaya ko leino kache sidan to kai adaga BJP IPFT titramoto joto সহকারী no ফেলে গাওয়া করো kai na to to kai o mano no ba khai manla ani mane bor sungno bai ke kisa pano involve mane engage riya ta salia information to kanya nango ani hingkata ngara kai no aro BJP sujeta sobak lagi angga kai sabu no BJP ta bakha ke khoro bosu na titramoto ne ba na CPM da na congress kanya ja ka congress kanya ti kurui Patut CPM kanya kisi to mano kai boborong na ka kisa list panuti Mane list panuti himani list panuti ya por jotono silent ka garo tena no song ako song ramani bupin song perong to ka tabu ka ko song ka bai ko akatirami ka sengka kai no panuti ya ka wai tam sengka panuti ya kai no panuti ya ka no panuti ya ka tam klanya ba Iya apa hayang aja. Acha, abo ke thik program choli tongfroda na paiti tuyo. Na paiti tuyo boro gungka na budoi. Mane list kicha phulu di, please list kicha phulu di. Mane sabu na abo ngoka. Boro list phulu liya no. Request kake list phulu ni kobe. Ke jodi sono sada sida aro bujilai mane understanding se tongonga kai. List phulu la tamonga. Kon ke paria. Ini BJP ni সদস্য নব titramoto wo joining manani kericha IPFT ni সদস্য নব titramoto wo joining manani kokricha titramoto ni bo BJP wo tharani joining manani kokricha abo to jodi sono titramoto ni BJP wo o jora wo o sise sono jodi sono alliance partner hui to hui na hui to hangkai
আর কাছে খাকে না জিনিস দङ আর আ জায়গা কাঠিরা মো তিনি নিজেরা ফুঙাকে সে সামলাইনানি লুগলাইনানি তাকো বকছে তো আবার হয়তো ইন্টেনশন নাই ককরই পার্টি কত যাবলে দফ আছে কত বলে জাতি আছে কত বলে ঠিক আছে ঠিক আছে ang katang to kasi BJP ang katang to kasi Tipramata ang katang to kasi IPFP ang katang to kasi CPN ha azaga wo mistake ngai nung kita pununan bertambah kai sempu sepunu ya tam sekelanya ngai apur kanyo urauring ngai takuk songkono songwa coba sore bejaku ngapur aku sini upar kai siapa kai coba sore lemani lologe no apur kai susu sepra saja kepur ko taga copong lai chana pusat tong haiba daga copong lai kena abo songkor nukul pe chabu phair pe kya char pajona phair pe kya songkor bujaka songkor pujaka se tabu sipi kan khata poka ko onek jotata bobo hospital no bobai ke bosai to khaba binina tarke tum theme diba ari na phasimo je jengno sahornai o tako abo ngake khlaine ni ne tarke tum theme diba boboroni ba tum thaiman daglai না আমতিয়া খো আদি কক কাই যে বলাই থেলিও দা বাইতানো নি মানদা কক সই যাবো না 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 আবো এক পরেনকে শঙ্করনি বুপাই থাঙ্গি থাঙ্গা শঙ্করনি বুপাই নো একদম বাইক যাবে কই গুচি তুমচারিকে মকল জাগাও মকল পাকিস্তান কামো গে তারবো মকল পাকিস্তান কো বাইক যাবে বাই কে শঙ্করনি বুপাই সে আবো বুকং বাই থাঙ্গমান খবর গে কয়জন দুকুমান থাকতাবো ene kuni ketamno injur uke songkorno to CT scan khlaina bagai abo ang tik actually dos jaga hospital talangka CT scan kanya baga abo talang kana engke ang bobo to kok saime ko engke songkor songtarani aga bulai man jaga ni borno paisa baja to detail actually to z saka e abo haita kayang ni sumani request kaina sungo e abo haita engke mia BJP simi attack khajakliya mo thali borbo attack khajaka ari mo thani borok se sekang puila adaga attack khlaijan nai budga aro daba seng mai kunu ya aro ayang borok la thatu bula peja mane o kolai dorda kaka kya mungkin dor kichu bichu kesaru sale kana aro ayang kana kentu kebo yang ni je borok da la thatalangi thangmani kunu somogoto ko yang ni borok komse ayang mo tikatama ke police songlo saka nor kicha help padi Kelas polis ok help kanya asuk jara bancho to. Oba haita ke air pore nono ta zono bai guchin bezat tong kan kai jori nei ble khui tong le jopin sagano energy tong mana. Okay, guys serai kok Tipramata thoi BJP ni bisingono obo nanglai bari gotona. Abo dang no sungai mani bising tija. Engka boto misunderstanding. আচ্ছা যদিও বিজেপি মন্ডল যে মানে মন্ডল নি তো আরো সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট বা অকরা সাকার তখনা Tipramata যে করিং খানা গে আপাতি মুনো তুই নাই কোনো বোস খালি মানি র আপরো থাম মানা খালি বেল কোনো খবর কখনা না আপরো তো মানা খালি মানে কোনো প্রকাশ তো খানা লিয়া তো পুলিশ তো মানা খালি যা এরপরে পুনং লাইয়া এরপরে yang usurka kay asok to junung liya kay yang kebo aro je panya tan pai ka kebo yang ni tu ko bonduro ko thang liya ar yang ni ko thang liya je tabuk sa gortoi je dokuman jak ro gotono hospital puya najak khangkena nogo ta kipil phebi jak khani bla kay hospital to CT scan ka kyani kana wo chini shankor babuni nangta wan so kam hai pati murok betul camani tokli yang timi no saka ayang go chini mandal committee ni president chini brongun tako wati boro baya ko bai salai di ini chini koti pokor no abo to musanya ang jibo buswas kaja karon apa kita ya karon mande botango jeto elan tanda se ubagran ni netrite che high level ko sugere ni sing tongka chutu khato sun hai boro bat abo bulai to itamba abla simi sincha arab kolok bayable bukung bara pe para kaca abo understanding ngan dorkar buji le dorkar abo mistake ni bukung lap kori anga ba ke tiri paru bisbo bosba sarkata da saradi immediately police authority case tang lagi case regam ta bo nini borok no form jorungo pini borok no form jorungo sanale bunyi borok sumena jasang bo e abo aika tiri pasa ko ta asung nong to sarai nyong kha belai kha hambai kok thum sama bagai dara hambai
जों कक सालायका मानबाय जे पार्टी बुनोते मियां सराय खायने ने कोसो कक करनो चेष्टा खायका के फन रमिया ओ पार्टी मुं जागानि दिनि हिंगाकै पार्टी मुनो नैनाय विश्लेषण खायजाक खनि सागा बरक ताबुक सिंगाबो खनाय मानखा फरिके जरान कक पांडावो ताबुगानिया प्रत्यक्ष कक तुमा तंखो आबंकै बुइसु तेर बसकांनि 13 तारिख नि केनो 14 तारिख हंगा केनो 1 तारिख बैसाख आबनो कितिंगिने बुइसु तेर गरिया सेना आबनो कितिंगिने खातंग लाइजा खास्त्रि लोकरक आबा इखाइनो तिनि कक तुमा कासाय फैका हको तैसा आमचायो त्रिपुरा समाज संनि बखाक तैनाय रिगनाय कानै ता चिनि हुकुमन रिगनाय हुकुमनि कानमुं चुमुं तिलायनाय गरिया बिरो होनो संकेबा फियावा त्रिपुरा समाज दांकै बुइसु तेरनि बागिनाय नबुरुम बुरुम थाङै मसालायो काय बाबा गरिया नबु खुलुमलायो ताय बुइसु तेरनि बहायनो तंथमुं याफलायो हामजामा याफलायो आबो कायसा आगि दिसिमिति फेमिलि कायसा रायदा आबो हायकेरति नगजा खामांख्लि गरिया मसालाय माने सिकला सिकली अकरा चाकरा र फरिके नायनि आबोनि कक मांगरक तमो त्रिपुरा समाजनि बिसिंतिनो तामाने बागै जे खाम तयै बा बेना तयै बा ट्रेडिशनल ड्रेस लाई बेराय लाई माने दिनैखै चिनि बुइसु फाइ दं बुइसु फाइजाय दङ चिनि त्रिपुरा बा चिनि समस्त त्रिपुरा रायजोनि जे बुइसु फाइ दङ बुइसुनि साकां जों पारा बेरायो पारा बेराय जों आवाय खायो चिनि कृष्टि कालचार नसों आवाय खायफले आबादके सरन जों एकटा बाखा सुमसा फले त्रिपुरा समाजनि हयते जों अब बसर बुरुम दे देखाय बेराय जा बसर पति आइके बेरायो ओंकाय जों बसर 90 पारा परे बसर पति हारि बुसुनि जर जों आराम खायो हारि बुसु काय रुवाजान नगबा असाय नगबा खुमतां लाजां नग माथाय काथारन रगय काथारन करे गरेया रन रगय ओंकाय तकसा मांगनै खाय रागय मनो बिनि बर्दा लागय जों खागय हारि बुसु गग जों पारा गरेयानो लागय जों मासापले कय दिन डग रमायाव देखाय बेराय जागनाय से एमतो ताबो आरो दमा 10 तारिख अफ 9 तारिख 10 तारिख जों अजां जेरे चिनि जे सिखला बदल बा सुरंनि बुथुरा बखानाय आजे 9 तारिख जरा जों आइके बेराय जागोन जों 1 तारिख जरा बेराय माने चिनि हाकोतजा मयाल मोटमोटि मयाल तरो 11 टा गाव सभा दंगो ओंकाय रुवाजा दंगो पंगो 44 जन रुवाजा बेराय फैखासै ताबक सुगजरा काय बसक पारा थाङै अब देखाय मासा मुसुय खालाय जाखा पारा ताबक सुगजरा तय चिनि जे पूरा हकोतैसा मयालनि पूरा जे 11 टा गाव सभा दंगो 11 टा गाव सन 44 टा पारा दंगो 44 टा रुवाजा दंगो 44 टा रुवाजानि बिसिंगो मोटामोटि बेराय बेखा ताबक हकोतैसा मयाल एन्दो 8 থেকে 9 रुवाजा दंगो अबो बेरिखा एकमात्र ताबके प्रपार हकोतैसा जे हाथि करे जरा चिनि त्रिपुरा दफाराव ताङै सङै जागै तांकासां तंनेर अरो जों ता बेरिसिना कपले मलास चिनि एबो ताबक जे अबतेखे जे बेरे जमन आगे नि सिरि सिटि न तयैनो अबतेखे बेरे जागै दङ न सिरि सिटि खाबर दादा बुखोक्सं अबंके हुकुम रीति राजानि कक बा बेलाखे खातंजाक लुकरक और कोनो धर्म करे और कोनो पॉलिटिकल पार्टी करे दफानि बरक निनाय अ तंगनो तिले तंगमनि मांगप्लि खाबर दादा बुखोक्सं ताखु खरकता संका तामङै एकर्डनि सामुं कोनि इलेक्शननि सिगां पाइया बेलाखे नांमानि कक अबनो नाइमेनि बुबाग्राबो एकर्डनो इलेक्शननि सिगां मा खायनाय मा पाइनाय हिनि किन्तु एकर्ड अमाय जराव खायका जे इनको इलेक्शन साल साख्लायनायनि सालै सालताम सिगां माहाय इंकांकाय 11 तारिख रगो इनको इलेक्शन साल साख्लायखेना इंकांकाय यांगो एकर्डखा 5-7 तारिख ना आबाहाय 7 থেকে 9 तारिख बिसिनगो इंकाय अबनो बिसिंगो इमप्लिमेंट मालिया अबनो कायसा तालिका हामेनि कक
engkai jodio je tabuk election ni sal saklai jangkeno model code of conduct nangai thango o jorao kono hamklai samungo khlaimanya bunyo chowa chubo khlaimanya kono ekta bill bo pass maya ଅଧିবেশন ngmaya abuginyai abu bezal klaikha baskang manabo baskang unani ko gangkai pharikai khapani takte bukuk chong ania phawa tabuk khaisa khatungmani ko khaino hai kok ma tongphiro chiri tripura hasteni bo thungmungo hindi engkai tai modeling hintani rogo botur turuk sekangai phai tongo cricket thungtani rogo bo chung mani tongo engkai abai rongni koktoma chung pharikai nailede 7 तारिख एप्रिल 3 फाइ सपायो चित्रा देवी जमातिया हनै ब्यूटी कन्टेस्ट एंड मिस इंडिया 2024 फर्स्ट रनर अप अंखा गाय फर्स्ट रनर अप अंगमानि वो बुकुक चित्रा देवी जमातिया बो फर्स्ट रनर अप अंखा माने न फर्स्ट रनर अप माने न कप्लाई नि गानानि गा हाइसब्ला कप्लाई इंगना तंगमनि फियाबा बनि साइते खरस कप्लाई का बो सेकेंड सगैया आबाइता गाका बुकुक चित्रा देवी जमातिया न तिनी एयरपोर्ट महाराजा बिक्रम बिरकुम खोलाव थांगिनाय गो लामथबि मा उलो ताम साइखना का कक्क थुने न नायने जाने फदि बुकुनि खुगो बिनि कक्किसा भाई मिस त्रिपुरा इंडिया कप्लाई ngन बाहाय मा तंसा Boron cimi bupuran cimi ceng masa banyak ngomong oh modeling career oh. Asal resawan sih ane naik ke model kayak mana bisa menunjuk keluar acting kayak di resawan model tu jalan yang resawan dia ambil bayo tutup pisau tutup tertawa deh paman ni kan cerita tu tertawa bisa Pero asli kalau chance makawan try kaya ini juga husband up misalnya bayam bu kurang mana apa tadi mo date mudah sekali exact tahu sekarang ini yang bayar paman lah participate di makam kayaknya sakaknya kayaknya ke banyak tahun kan buskan finance kelas itu maka tamu kok ke sana muncul modeling lain nanti jatuh mah sana muncul sini jatuh sini Tripura ke popular sekali nih tahun ini yang masuk pada dapat kan ke Tripura ini sekarang baru Tripura Nepalo deh yang bahkan kesenjang, bahkan memang senjang. Nah, awal itu sini Tripura, asal ke mana jatuh kata asal pun dunia pandang ya, nak apa? Budilnya kapur agar ini bangun di siaran. Ini awal itu kan rumah sentral kita membayar dia kan. Ya, sini Tripura itu kan acara sini sudah modeling milik kapura. Ke pada sama, jadi kan kita terlepas acara sini kita Joko sakare itu kalau dia lalu teknisi kita Sabai bayi ini sini mu? Citra dari Jematia, Tripura sabu kita acting dong, Kayong nong ni borok Miss Tripura India kepala yang meneng bahaya matong. Bahaya rokto achievement belakang kaham khatumoni kok tabuk juda lama teh cinti perasaan imong sekarang tangi tongo barat hawo tai barat hani sibi terus kayong hakotor tangan bagai lampio gitu mani kok teman. Belakang khas hamani kok tuh makanya tabung phai sok baiknya salkia sekang no mungya kamio lahar kasulai nai bolong ni mayung bai katiri di chung no banciri di chung je kono time bufur kafi je kono thik kari nei sai jong lobo sarkar ni bkhakte ya prita bo kotor khen har jagya ni bagai মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা
ni amchai 29 Krishnapur amchayo nok burum burum baji rok rimani kogrok kisimisa tongo phiaba পরীক্ষা খাবার তাতে বুকুক দিদি হাইনো হাই কতর মায়ং বাই কাজরেব জাগৈ বথারজাক মানি কক্তমা বলংনি মায়ং বাই কাজরেব জাগৈ থৈকা হাইনো হাই খরকসা 70 বছরনি মরজাকরা বরক পাতিমুং রবিবার কক্তি সালনি তিদিনি সানজা দামসিনি জরাও ফাসিঙ্গ 2 ঘন্টা সেকাংনো তেলিয়ামুরা থানানি মহারানি আমচাयो पातिमुङाव पातिमुङाव बरक मायं कासरबो थिका मानि खोनावैनाय बेलायखेनो उर नांलायै खा खसिया खायनाय गतमक सालाय तंबायखा आमसायनि लुकुरक जलि जागैनाय बरक खरसा थैका हंकाबा मायं बाय सरकारनि बरकनि कारणे थैका हनै टीएसआर फाइनाय रंनो बो रिफ्रिका बलंनि तामो बलंनि फरेस्टनि जे फरेस्टार ता फरेस्ट स्टाफ रंनो बाहायनो रिफ्रिगि बलायखा आमसायनि लुकुरक कक्सिल जागा बलं नायखुंनि बखातै फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जे सामुं टांग टनाय रक बेलायखे साक नांगि आंमा बागैनो अपातिबो पातिबो बरक फिजेनि नांगो ओंखाय आरो कक्टमा थुमा थांनाय न बाहायनो आमसायनि लुकुरक कासुइनाय ओ बोथारमानि न नुगोन रक किरजाखना तासको ओ जे सरकारनि बरनो कासुलायमानि रक कैमरा कानाय किरजाखना कक्टमा थुमाय बाहायनो लामा कासुलायखा बो बाहायनि बोजाखा कक्टमा साइमनका चाकमा गाटनि कपालि तिला आमचायो कक्टि सालनि सानजा जराव जे बलंनि मायंखौ थों जफ्रबमानि बाय पार्टी थायनो थैजेनि नांगौ 17 बोसोर उमरनि निरुद चौधुरी ओंखाय पार्टीनि कक्टमानि फरेस्ट डिपार्टमेंट बरक रक पार्टी थाया थांकेनो आमचाय लुकुरक खादु मानि फनुगै बरनो मानि रक खितार लायो ओंखाय उहाके बरक थैमानि कक्टमा मानिनो कक्टमा थुमनाय बाहाय थांमानि पार्टी थायो शान्तनु सरकार राखाल देव राहुल दास मौसुमी सरकार चौधुरी सन्जित चौधुरी ताई सनजित चौधुरी संरक दल दल खायनाय कक्टमा थुमनाय हिरण्मय रायनो बोलायो हादल खितालायो आबाबायनो बंनि भिडिअ रेकर्डिं नि खायजानाय लाइट बहायनो कायसा सेगिनाव आबाबायनो कक्टमा थुमनाय हिरण्मय राय बहाय मार्के साकदो बानखा हासपाताल बनो ताबु साकनाय मानेवल थानाव थाङै ब केस रैखा पातिमुंनि कक्टमा मानै तेबो कुमनि कक्टमा रक फाइ छफैका आबनो तिनैनो ओ जे बनो बुनाय रकनि मुङैनाय केस रजाखा फारिकाय मायं कथों ताकबो रेल लामा गोनाङै बरकनि नक हुक थाङैनाय जे ताबो थाङै तंखौ आबो सरकारखौ माना खायमायनाखौ आबनो तालिका हामियानि कक्टमा बुफोर साबनि नक थां साबनि नकनि माइरं जावै सामनो काखरब सकरब सायमानिया आबो हाय रिक्सा तंजाव बुइ बलंग तंनाय रक टाउन तंनाय रक सि रां करिङै तंमाय फानो बलंग तंनाय रक रां पैसा करि फाले हान्यो बलंनि मानै मगथों थाकेदों फानो जावै थां तंगन हनै फानो ताव बलंनि माइरं रक बायबो बोथार जागै दङ आबनो कक्टमा चौधरी बयस पचासी এটা মহানিপুর কপালে টিলা কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা এবং কেমন হয়েছে অক্ষম থেকে মিনিমাম 6:30 টাইম 6:30 6:30 সময় মন্দির থেকে আমার বাড়ি গেছে আমার বাড়ি থেকে বাদ খেয়ে মন্দির আইছে মন্দির থেকে বাড়ি থেকে কোরআন ভাই তাওয়ানোর সময় এই ঘটনা এলাকাটার নাম কি এটা মহানিপুর লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত মহানিপুর কপালে টিলা 5 নম্বর ওয়ার্ড কোন বিধানসভা কৃষ্ণপুর বিধানসভা মন্ত্রী সে বিকাশ দেবন মা বিধানসভার আগে কয়ে গেছে আমি যদি এনে পাস করি আমি আতি সমস্যার সমাধান করুম আমি কোনো কিছু রাখতাম না কিন্তু পাস করছে আর কত 2 বছর হয়েছে তানি কোনো কিছু করলো না কয়েকদিন আগে তানি একটা কোন যোগদান সভার মধ্যে ভাষণ দিছে কইছে আতিরে তোমরা নিমন্ত্রণ করে আনো এলিগে না তোমরা আতি আইয়ে এটা কি একটা কথা হইলো তানের বাড়িতে রেল স্টেশনে বড় বড় লাইট লাগাই সামনের দিকে লাইট কো এটা কোনো একটা লাইট নেই কারণটা কিটা এটা নেই কারণ লাগতো না তানে কি বুড় আমরা যে পাস করেছিলাম না তানি বুড়ে তানি পাস করছিল স্যার আপনি আইছেন যে আমরা জনসাধারণ লাগি তা করলো তানে কোন রাস্তা কোন আছে লাইট আছে কোন লাইট নাই এটা কোনো কিছু নাই আতি এলে আতি যে এর আগে মারা গেছে আমার বাবার ঘর কয়েকদিন আগে ভেঙে গেল তাই নিজে কইছে দেখে গেছে কোনো কিছু নাই কোন পর্যন্ত আয়া দেখছে দেখছিনি লাঠিলে এখন ডিউটি লাঠিলে আমি আজ লাঠি গাড়ি ফোন করছি 2 বছর 2 ঘন্টা হইছে কোন পর্যন্ত খবর নাই কারণটা কি লাঠির আঠি সমস্যা আইতে বাইতে করে 2 ঘন্টা হইছে কোন পর্যন্ত খবর নাই আতি আইছে না তাহলে আতি আইতে পর আমরা লাঠি দরকার আছে জান না আপনার নাম কি আমার নাম রঞ্জন চৌধুরী যে মারা গেছে আমার বাবা এর দুঃখ বাবার দুঃখটা ছেলে বুঝবে একমাত্র আর কি বুঝতো না
বিকাশ দেবেন বুঝতো না ওই নাতা বিজন কর কোনো পালে বুঝতো না এই নাতা বাবার মর্মটা দেখিতা খাবার তাদের বকসং জরানি কক পান্ডা সুনুংরা সিtung tini khana tai se kubri kok nong tui phain ni kok kasaro jotno na hambai